کیا خبر ہے میتھیو؟ عالی جناب جولیس، ازرویل یہودی کے پاس کچھ خبریں ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم سے نہیں کہا تھا کہ دنیا پر نظر رکھو؟ کہا تو تھا، لیکن حضور ابھی چند لمحے پہلے کسی نے اس کو تانگے کے ذریعے بھگا دیا۔ چونکہ حضور میں پیدل تھا لہٰذا میں اس کا پیچھا نہ کر سکا۔ پیدل کیوں؟ جناب وہاں گھوڑے کی ضرورت نہیں تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اس کو وہاں سے بھگا دیں گے۔ یہ محل کی خبریں باہر کس طرح پہنچی؟ تانگے والے کو بھی نہیں پہچانا؟ حضور اس نے چہرہ چھپا رکھا تھا، لیکن میرے خیال میں تانگا شاید میکسیملین کا تھا۔ میکسیملین کے گھر پر نظر رکھو، دیکھو وہی تانگا ہے یا نہیں۔ جاؤ۔ جاتا ہوں علی جناب۔ گروپ سے پہلے مجھے گھر لوٹنا ہے، آپ پریشان نہ ہو، ابھی بہت وقت ہے۔ معاف کیجیے عالی جناب، کیا ایک سوال پوچھ سکتا ہوں؟ میتھیوس، تم میرے قریبی دوست ہو، جو چاہے پوچھو۔ میکسیملین سے آپ کا اختلاف کب اور کہاں سے شروع ہوا؟ چونکہ تم پر بھروسہ اس لیے بتاتا ہوں، میں برسوں سے ہیلن کو چاہتا تھا اور یہ بات دقیانوس بھی جانتا تھا، لیکن میکسیملین کے آنے پر دقیانوس نے اپنی بیٹی اس کے حوالے کر دی۔ میں نے اسی دن سے فیصلہ کیا کہ ثابت کروں میکسیملین ہیلن کے قابل نہیں ہے، وہ غدار سے زیادہ کچھ نہیں، اور ثابت کروں گا۔ میں نے اس کے خلاف ثبوت فراہم کیے ہیں کہ جن کی اطلاع دقیانوس کو دوں گا، اگر اس نے توجہ نہ کی تو پھر دوسری اطلاع شہنشاہ ایڈرین کو دوں گا۔ جناب دقیانوس نے میکسیملین کو آپ پر فوقیت کیوں دی؟ پھر یہ بات آ جاتی ہے روم میں ہم سب کے اثر و رسوخ پر۔ میکسیملین ایک رومی سینیٹر کا بیٹا، اور میں رومی فوج کے ایک سابق افسر کا بیٹا۔ دقیانوس کی حکومت کے لیے ہم میں سے کون اچھا حامی ہو سکتا ہے؟ افسوس ہے عالی جناب۔ چھوڑیں۔ ہم کہاں جا رہے ہیں گیلس؟ آپ کچھ عرصے کے لیے شہر سے دور رہیں، جنگل میں چھپنے کی جگہ بہت ہے۔ آپ چند دنوں کے لیے چھپ جائیں تاکہ امن و امان ہو جائے، اور اس طرح رومی آپ سے غافل ہو جائیں۔ میں ہر روز آپ کے لیے کھانا لاتا رہوں گا۔ نہیں، میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے اجتماع میں پہنچنا ہے۔ چاند کی خاطر فرض کیسے بلا دوں؟ اجتماع اور لوگوں کو دعوت دینے میں دیر نہیں لگے گی، ابھی بہت وقت پڑا ہوا ہے۔ لیکن میں نے تو اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ 3 دن کے بعد پہنچنے کا وعدہ کیا ہے۔ احتیاط بھی ضروری ہے۔ خدا بزرگ ہے گیلس۔ سنو، میں کیا کہنا چاہتی ہوں۔ کہو، میں سن رہا ہوں۔ نہیں سن نہیں رہے، معلوم نہیں کس دنیا میں ہو۔ مجھے معاف کرنا ایتھنے، شہنشاہ کی آمد کی خبر نے مجھے ہیجان زدہ کر دیا ہے۔ کافی ہے کہ بس ایک غلطی ہو، سب خراب ہو جائے گا، میری ساری امیدیں نقص پر آب ہو جائیں گی۔ کاش تم بلند پروازی کے بجائے نہیں، کچھ اہم کاموں پر بھی توجہ دیتے۔ آتھنے، تم نہیں جانتی کہ شہنشاہ کی یہاں آمد روم میں میری حکومت کو کس قدر استحکام عطا کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ میری بہت سی یادیں تازہ ہو گئی ہیں۔ ایڈرین کے ساتھ کیا دن گزارے تھے، گویا ابھی کل ہی کی بات ہے۔ عراق و عجم کی جنگ، کتنی فخر کی بات ہے۔ جس وقت میں لجن کا فرماندار تھا، ایڈرین نے حکم دیا کہ فال نکالنے کے چوزوں کو باہر لائیں۔ فالگیر نے پھر دانہ ڈالا۔ میرے خدا، چوزوں نے کتنے شوق سے کھایا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جنگ ہمارے حق میں ختم ہوگی۔ آتھنے، عظیم فتح نزدیک تھی۔ کس قدر مبارک فال تھا، کس قدر مبارک فال آتھنے۔ اس کے بعد ایڈرین عزم اور اطمینان کے ساتھ شہر کی جانب چند قدم بڑھا اور اونچی آواز میں پکارا، ہیں اگر اس شہر میں کوئی خدا تو میری بات سنیں۔
میں آپ سے چاہتا ہوں کہ شہر کے گھروں سے اور عبادت گاہوں سے دور ہو جائیں اور اس پہ خون غم برسائیں اور ہمارے نیزوں، تیروں اور تلواروں کے مقابلے ان پست لوگوں کا دفاع نہ کریں اور ہمیں اس شہر میں فتح کے ساتھ داخل ہونے دیں۔ فتح 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 میں نے نہیں کہا تھا کہ میری بات نہیں سنتے، اپنے ہی خوابوں میں رہتے ہو۔ ٹھیک ہے، چلو کہو کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے خیال میں شہنشاہ کس کو اپنا جانشین بنائیں گے؟ مجھے نہیں پتا۔ تم نے کہا تھا کہ شہنشاہ سے تمہاری پرانی دوستی ہے۔ ایڈرین کے ساتھ میری ماضی کی یادیں میرے ذہن سے نہیں نکلتی، میں لگاتار ان دنوں کا سوچتا ہوں۔ میرا مطلب پرانی یادوں کو تازہ کرنا نہیں ہے، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس دوستی سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ ان سے کہو کہ پرانی دوستی کی خاطر اور ان کی جان بچانے کے صلے میں تم کو جانشین بنا دے۔ اگرچہ یہ آرزو ایک بلند پروازانہ ہے، بہرحال اس کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے۔ بلند پرواز کیوں؟ تمہیں اپنے لیاقت پر شک ہے یا شہنشاہ کی دوستی پر؟ کسی پر بھی نہیں، میرا شک روم کی شورا کے فیصلے پر ہے۔ میرا خیال ہے کہ اگر ایڈرین بھی مان جائیں تو وہ منظوری نہیں دیں گے۔ لیکن کوئی حرج نہیں، اندھیرے میں تیر ہے۔ تم نہیں جانتے دقیانوس کتنا مزہ آتا ہے جب میں خود کو روم کی خاتون اول تصور کرتی ہوں۔ تو میری تجویز ہے کہ تم خود بھی شروع ہو جاؤ۔ ایڈرین کی بیوی شارون بھی آ رہی ہے، تم اس سے دوستی کرو۔ بیویاں شوہروں کے فیصلے پر مؤثر کردار ادا کرتی ہیں۔ اگرچہ میں اس کو دیکھ نہیں سکتی، تمہاری تجویز بری نہیں، مطمئن رہو میں اس پر عمل کروں گی۔ عالی جناب جولیس۔ سلام ہو علی جناب دقیانوس پر۔ جناب جولیس، شہر کی کیا خبر ہے؟ سب ٹھیک ہے، میری واحد پریشانی محل کے اندر سے ہے، کیونکہ اس کی خبریں باہر پہنچ جاتی ہیں۔ اب پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اب خطرہ ٹل گیا ہے، یہ محفوظ جگہ ہے۔ یہ پہلی بار نہیں جو جناب میکسیمیلین مجھے نجات دے رہے ہیں، اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے۔ ضرور سننے کے قابل ہوگی۔ ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تسلیس کی تبلیغ کرتا تھا۔ ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا۔ بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیمیلین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی۔ مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں۔ میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے۔ میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا۔ جناب میکسیمیلین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے۔ وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے۔ میں نے جناب میکسیمیلین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا۔ وہ بہت تیز فہم تھے۔ ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا۔ اور جناب میکسیمیلین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی۔ روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی۔ گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فلاڈیلفیا بھیج دیا۔ آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، آئیے۔ جناب میکسیمیلین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں۔ وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیمیلین سے کر دی تھی تاکہ وہ فلاڈیلفیا میں رہ جائیں۔ دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بنو ہیلن بھی موحد میں سوچ۔ کیا یہ سچ ہے کہ میکسیمیلین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں،
वो कभी हॉलैंड के खुदाओं पर ईमान नहीं रखते थे और हमेशा हकीकत की तलाश में रहते थे। वो अपने खालिक को पहचानते थे, लेकिन उसकी जानिब से किसी किताब या हिदायत की तलाश में थे। क्या तौरात और इंजील उनको नहीं मिली थी? क्यों नहीं, सब पढ़ चुके थे, लेकिन उनमें हकीकत नहीं मिलती थी। हाँ, वो हमेशा फिलाडेल्फिया के करीबी देहातों में सफ़र करते थे और अपने मनसब की वजह से मजलूमों महरूमों को फ़ायदा पहुंचाते थे। मैंने खुद एक सफ़र में मालियात वसूल करने वालों की तरंदगी का मुशाहिदा किया है। दकियानूस की मालियात। बता जल्दी, बताता क्यों नहीं? बाबा को मत मारो, छोड़ दो बाबा को, छोड़ दो। नाना को छोड़ दो, होते तो मैं दे देता, जान से अजीज तो नहीं। कहाँ छुपा रखा है? नहीं है मेरे बोल, पास। बोल, जबान खोल। बोलता क्यों नहीं है? मालियात अदा होना चाहिए, कोई बहाना नहीं चलेगा। उनको वहां से एक तरफ हटाओ। सारा माल एक तरफ रखते जाओ, उगलवाओ उससे। लाओ लाओ, एक एक लेके आओ, जल्दी 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 लेके आओ। सब जमा करो, जल्दी जल्दी लाओ। एक ही बकरी थी और कुछ नहीं लाया? अरे बस, हाँ वो भी लेके आओ, वो जो रखा हुआ है वहां पे। जल्दी लाओ, जल्दी करो। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ मालियात उसूल करने आए हैं और ये शख्स मालियात नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता या उसके पास नहीं है? इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग मालियात उसूल करने आए हैं, ना कि गरीबों की मदद के लिए। ना बखर, रिहा कर दो इसे। ए, रुक जाओ। अली जनाब, आप कौन है? एक छोटा अफसर अपने बड़े अफसर की इताअत करता है। सवाल नहीं, छोड़ो इसे। मैं यहाँ पर अली जनाब दकियानूस के हुक्म से मालियात उसूल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तुम्हें शायद सीधी बात समझ में नहीं आती। लगता है आप नाजो नेमत से पले हैं। मेरे ख्याल से आपको दूसरी जबान नहीं आती। ये लीजिए। इसे मार डालो, इसको जिंदा मत छोड़ो। मार डालो इसे, मार डालो। जिंदा मत छोड़ो, जिंदा मत छोड़ो। इसने बहुत सताया है। इसे मत छोड़ना। बहुत सताया है। इसे मार डालो। वक्त मिल गया ना, अपने साथियों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। आली जनाब, आली जनाब, आली जनाब, खुदा की पनाह, तुम्हारी शामत आ गई है। जानते हो ये मैक्सिमिलियन दकियानूस के दामाद हैं। सब छोड़ दो यहाँ पे, जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो, ए चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ। हटो, चलो, रास्ता दो, चलो चलो, जल्दी चलो। मैक्सिमिलियन का यह हादसा उस रोशन ज़मीर बूढ़े के साथ वाकफियत का सबब बन गया।
जनाब मैक्सिमिलियन सख्त बीमार हो गए थे और बूढ़ा आदमी जो अपने आप को इस हादसे का सबब समझता था वो जनाब मैक्सिमिलियन को अपने घर ले गया। बहुत मेहनत और महारत के साथ जनाब मैक्सिमिलियन का इलाज किया। नहीं, हिलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके लिए आराम जरूरी है। कैलस, जी अली जनाब, मैं यहाँ हूँ। मेरी नानी से हेलन परेशान हो रही होगी। मैं शहर जाकर उनको बता दूंगा। आप आराम करें, आप फिक्र ना करें अली जनाब। दिल में ख्वाहिश है, इससे भी कह दो कि हालात के ऊपर नजर रखे। अगर दकियानूस मेरे बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि कुर्ब जवार के इलाके में दौरे पे गए हुए हैं। इताअत मेरे मालिक, आप फिक्र ना करें। मैं जल्द पलट आऊंगा। आली जनाब का ख्याल रखिएगा। और उसके बाद मैं जनाब मैक्सिमिलियन और उस खुदापरस्त बूढ़े के दरमियान ताल्लुकात का सबब बना। इस जख्म की अच्छी तरह पट्टी हुई है। माफ कीजिए, मैं इससे ज्यादा अली जनाब की मदद नहीं कर सका। बहुत अच्छा है। कहां से सीखा है? अपने बाप दादा से। अगरचे रूमी इल्म से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसने तुम्हारी यह हालत बना दी है? कोई बात नहीं है आली जनाब, सैकड़ों साल से ये रूमियों के ताजियाने जो इंसानियत को जेब नहीं देता हम पर बरस रहे हैं। अब हमें आदत हो गई है। एक रूमी की हैसियत से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम रूमी अपने आप को दुनिया के मुतमद्दिन तरीन इंसान समझते हैं, जबकि वहशियाना तरीन अमाल अंजाम देते हैं। नहीं, आप लोगों और बकिया रूमियों में बहुत फर्क है। लेकिन हम लोग भी बकिया रूमियों की तरह हैं। कोई खास फर्क तो नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? पूछिए जो पूछना हो। आली जनाब ने उस रूमी अफसर की मदद के बजाय उसका मुकाबला क्यों किया? खुद मुझे भी नहीं मालूम। बस इतना जानता हूं कि जालिमों के झुंड में नहीं होना चाहता। शायद कुदरती तौर पर पैदाइशी मैं ऐसे ही बना हुआ हूं। लेकिन हुब्बे दुनिया और उसकी लज्जतें भी एक बातिनी ख्वाहिश है। आप इस बातिनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपके पास अपने नेक व बद अमाल के लिए कोई दलील है? मैं किसी भी काम को दलील के बगैर अंजाम नहीं देता। मुझे यकीन है कि अपने तमाम आमाल की उजरत चाहे अच्छे हो या बुरे जरूर पाऊंगा। अगर इसके खिलाफ हो तो मेरे लिए जिंदगी का कोई मफहूम नहीं है। तुम अपनी नेकियों का सिला किससे लोगे? आपका गुलाम या नौकर अपनी उजरत किससे लेता है? अपने मालिक से। अपने मालिक से, आपसे, आपसे, आपसे। मैं भी अपने मालिक से लूंगा। हर किसी का एक मालिक जरूर है। आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी उजरत अपने खुदा से लेंगे? मेरे ख्याल में भी नेकियों के लिए इससे बेहतर जज्बा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि अपने अमाल की उजरत उन खुदाओं से मांगूं जिनको हमने अपने हाथों से बनाया। मुझे मालूम है कि कोई खुदा है, मुझे यकीन है, लेकिन वो कैसा है नहीं मालूम। मेरा खुदा मेरा खालिक है, लेकिन आप लोगों के खुदा यानी रूमियों के खुदा तो उन्हीं के हाथों से बनाए हुए हैं। नहीं, मैं तुम्हारे खुदा पर भी यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि अगर तुम यहूदी हो तो अपने कौम के खास खुदा की परस्तिश करते हो। और तुम्हारी तौरात में मैंने पढ़ा है कि तुम लोग अपने पैगंबरों से बुरे बुरे आमाल मंसूब करते हो। मैं कैसे उस खुदा को मान लूं जो आसमान से जमीन पर आता है, अखाड़े में उतरता है, अपने पैगंबर से कुश्ती लड़ता है और उसमें हार भी जाता है? अगर तुम मसीही हो तब भी तुम्हारे खुदा पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा खुदा रोमी खुदाओं की तरह औलाद रखता है और महदूद है। ये तुम्हारी इंजील में लिखा हुआ है। जिस खुदा का आपने जिक्र किया है वो मसीही मजहब के तबलीग करने वालों और उनके पैरोकारों का बनाया हुआ खुदा है, न हजरत मसीह। उन्होंने रूमियों को मसीही बनाने के लिए मसीह के आसमानी दीन को रूमियों के जमीनी दीन से मुशाबहत दी है। बूढ़े ने जनाब मैक्सिमिलियन के लिए एक पुरानी इंजील की बात की, लेकिन उस वक्त
मैं इन सब बातों को समझ नहीं सका। उसकी बातों से अंदाजा हो रहा था कि उसके पास कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं अपने अकीदे को आप पर वाज़ेह कर दूं। मैं एक मुवहिद हूँ और खुदाए वाहिद की परस्तिश करता हूँ। मेरे पैगंबर हजरत मसीह है, न कोई और। तो क्या पैगंबर मसीह का खुदा दूसरे मसीहियों के खुदा से मुख्तलिफ है? खुदाए मसीह तमाम पैगंबरों का खुदा है और उस आखिरी पैगंबर का खुदा है जो बाद में आएगा। इसके सिवा अब जो कुछ है वो हमारे जहन की पैदावार है। ये तुम अपनी तरफ से कह रहे हो या इसको साबित करने के लिए दलील भी है? दलीलें बहुत सी हैं, लेकिन बेहतरीन दलील वो तहरीर है जिसको जान से भी ज्यादा अजीज रखता हूँ। क्या हम उसे देख सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। बूढ़े ने बारनवास की इंजील जनाब मैक्सिमिलियन को दिखाई और उन्होंने उसको उस वक्त तक बंद नहीं किया जब तक उसका एक एक सफा न पढ़ डाला। जनाब मैक्सिमिलियन बूढ़े के घर से उस वक्त निकले जब इंजील की एक नकल अपने हाथ से लिखकर तैयार कर ली। वो हादसा और किताब सबब बने कि जनाब मैक्सिमिलियन ईसाई बन गए। हमको भी अपने मजहब का पैरोकार बना दिया। गैलिस सचमुच के जनाब मैक्सिमिलियन खुदा के मुकर्रब बंदों में से हैं। एक मरतबा मुझसे कह रहे थे कि जो कुछ हजरत ईसा ने फरमाया है और आज उनके मानने वाले कहते हैं, उसमें फर्क इतना है जितना ये ऊंचे तनावर दरख्त में और जमीन के ये पौधों में है। पास फूल दूर से भी महकते हैं और मैक्सिमिलियन उनमें से हैं। हमें उम्मीद है कि रूमियों से हमारा राबिता अटूट हो। आली जनाब, इजाजत दीजिए कि यहूदी कौम के तोहफे पेश करें। हाँ, ये नाचीज तोहफे शहनशाह और उनके नुमाइंदे और जानशीन जनाब दकियानूस से यहूदियों की दोस्ती की अलामत है। हम भी आपके काबिल कदर तहायत को दोस्ती की अलामत समझते हैं। वो मुआहिदा जो शहनशाह और यहूदी कौम के सरबराहों के दरमियान यरूशलेम में हुआ था, हम पर फर्ज आयद करता है कि जनाब के साथ करीबी ताउन करें और शहनशाह के इस्तकबाल के जश्न में हम भी अपने तौर पर शरीक हों। शहनशाह की रियाया से हमें भी यही तवक्को है। और हाँ, हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों को अपने इबादती और तिजारती मसाइल में मुकम्मल आज़ादी दें। दर हकीकत अवाम के लिए सहूलतों और आसाइश की फराहमी रूमी शहनशाहत के फराइज में है। अवाम का एक हिस्सा वो है जो दूसरों के आराम को दरहम बरहम करता है। रूमी और रूमी खुदाओं से गद्दारी, मैं ये बता दूं कि उनसे हमारी नहीं बनती और हम उन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे। जनाब का मकसद क्या ईसाई हैं? हमें भी उनसे अजियत हुई है। उन्होंने झूठे पैगंबर और जाली किताब के जरिए हमारे अंदर रसूख पैदा किए और यहूदी मसलक के मानने वालों को भी गुमराह कर डाला। आली जनाब, मेरे ख्याल में ईसाइयों से मुकाबले के सिलसिले में हम लोग ज्यादा से ज्यादा करीबी ताउन कर सकते हैं। सिपाही, आप इस तरफ से जल्दी करो। नीचे लाओ और नीचे और नीचे, आराम से आराम से नीचे लाओ।
तुम जाकर तांगा ले आओ। लो ये चादर डाल दो इस पर ताकि लाश का पता ना चले। मगर इस लाश को कहाँ लेकर जाएंगे? कब्रिस्तान में तो मालूम हो जाएगा कि ताज़ा दफनाया गया है। मुमकिन है इस पर जुल्म सितम और बढ़ जाए। बेहतरीन जगह इसके बाप सेंटर्स का मकान है। नहीं नहीं, पहली जगह जहाँ तलाश करेंगे वही है। बेहतर है उसे जंगल में ले जाएं, हर जगह से ज्यादा महफूज है। चलो रखो आराम से, चलो जल्दी करें, जल्दी चलो, जल्दी चलो, चले। ठहर जाओ। माफ कीजिएगा आली जनाब, रास्ता साफ करो। खुदावंदा उलूटन की रूह को मोमिनीन और सालिहीन के जुमरे में करार दे। रुसवाई की बात है ना एहलो, रुसवाई है। एक जेर निगरानी मुजरिम को भगा ले जाते हैं और एक मुजरिम की लाश को हमारे नजरों के सामने उड़ा ले जाते हैं। और तुम शहर की अमनियत के खास जिम्मेदार ने क्या किया? सिर्फ खबरें सुनाने के लिए रह गए बस? मैं अपना फर्ज जानने और मजीद इख्तियारात हासिल करने हाजिर हुआ वाली जनाब। कान खोल कर सुन लो जूलियस, तुम्हें 3 दिन की मोहलत देता हूं शहंशाह के फिलाडेल्फिया पहुंचने से पहले। अडुनिया और पुलूटन की लाश को तलाश कर लो, वरना खुद तुमको अडुनिया की जगह सलीब पर लटका दिया जाएगा। पुलूटन की लाश चुराने और अडुनिया को नजात दिलाने वालों को भी तुमसे लूंगा।